घर वैकुंठ पाल्टी जीव सुखर केन्द्र पाल्टी जीव प्रत्येक घरे घरे कौन ना स्वामी स्त्री झगड़ा पुओ बापा झगड़ा माँ झील झगड़ा साई पड़िशा झगड़ा हरे कृष्ण हाँ करुन हरे कृष्ण खाली झगड़ा एमती झगड़ा लगुच जड़े आसते गुरु बाबा निकट को गुरु बाबा निकट को जड़े आसिले कहले बाबा आपण मते दीक्षा देले मु दीक्षा ग्रहण कली आपण भली सिद्ध पुरुषों ठारू गुरु कली हरिनाम जप कली किंतु पड़िशा घरटा एते चंडीरा जे ताकू मारिदेवा इच्छा होची ताकू मारिदेवा इच्छा होची कौन करी कहलु बाबा ओरिजिनल कथाटा कहूँ मन रखी था बाबा आखिरा बुझिले कहले तू ताकू कहीं मारिबू सी 6 मास मरजीव मारिया ताकू दरकार नहीं सी 6 मास मरजीव आखिरा बुझिले खोलिले तू मारिबा दरकार नहीं 6 मास सी मरजीव खुशी हो गला तापते राग नहीं हिंसा नहीं द्वेष नहीं किछि नहीं तापर जिते पाखे पाखे दिन आसला जानी गुरु बाबा कहते सिद्ध पुरुष निश्चित मरिब तेणु ताको पणा देला पानी देला तरकारी कौन धरीदेला बिरियानी करदेला पनीर करदेला 6 मास बीतीगला 7 मास 8 मास हो गला बाबा निकट को आसी कहला बाबा सी कहीं मरिनी तो कहीं मलानी बाबा कहले सी मरिनी तो भीतर क्रोध मारिबा मु कही बोलिए भक्तवत्सल भगवान की साधु गुरुंकर रहस्य थी कथा कथारे पद पद करे आज जो क्रोध राग हिंसा से जाक प्रथम मारिबा पड़ो सी ही शत्रु थिला तू ताकू मारिबा चाहूलु किंतु आज तू ताकू बिरियानी पनीर करदेलु राग कुआडे गला तेणु निजर क्रोध को ही मारिबा मु कही हरे कृष्ण मिसी जाइछंदी कहबार अर्थ आम भितर ही जो राग क्रोध हिंसा घर घर भितर महाभारत युद्ध हाँ करूना आग साई पड़िशा ना प्रथम घर घर भितर 4टा लोक कि 5टा लोक आम घर घर भितर महाभारत होची कारण रामचंद्र भगवान कहले कारण कौन ना घर भितर सत्संग नहीं कारण गुरु दीक्षा नहीं नथिबो कारण साधु संग करि नथिबो कारण सत्संग शुणु नथुबो कारण हरिनाम जप करू कारण अनेक रही दान पुण्य करू होम यज्ञ करू हरे कृष्ण यही समस्त कारण महाभारत युद्ध घरे घरे लगे जितेबले घर भितर एतिकी कार्य हो नथा महाभारत युद्ध केतेबले लगिला ना पांडु एवं कौरव मानक मध्यरे आज से कौरव मानकर मध्यरे खाली धन राज्य सम्मान ए समस्त सीना चलिला किंतु हरिनाम सत्संग बिल्कुल हैनी कौरव घरे तेणु महाभारत युद्ध आरंभ है जितेबाला महाभारत युद्ध संपन्न हुए द्रौपदी जी भगवान को प्रश्न करती प्रभु एते बड़ राज्य रे 100 पुओ थिले एवं धन अभाव नथिला बड़ अभाव नथिला पुत्र अभाव नथिले पुत्र बधू अभाव नथिले समस्त संपन्न होइकी थिले एवं दुर्योधन लक्ष्मींकर पुत्र थिले तथापि मध्य महाभारत युद्ध रे सब मरीगले पोटपाट होइकी गोटे मध्य रहिलेनी कारण ना गुरुंकर कथा को मानि नथिले कारण भगवान को मानि नथिले से कहले मु जाइथिली शांति दूत होई छोटिया कथा कि मु निजे जाइथिली शांति दूत होई कहली दुर्योधन तुम्हें तो समस्त भोग करिवो 5टा भाई ददा पुओ भाई कका पुओ भाई ना 5टा देश दियो बिल्कुल नुही अच्छा 5टा गाँ दियो बिल्कुल नुही 5टा घर दियो बिल्कुल नुही अरे गोटे घर दियो बिल्कुल नुही शेष रे कौन कहते दुर्योधन द्रौपदी शुणुच ना सूच्य अग्र मध्य देविनी जदि बल अच्छी युद्ध करिकी नियो तेणु मु होचंदी धर्म रक्षक जोटे धर्म अच्छी मुझे ठिया हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की ये जो घर 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 भितर महाभारत युद्ध होवार कारण सत्संग कम नाम जप कम भक्ति भाव कम सबुजाक कम होता जो घर घर भितर महाभारत युद्ध पुणी बड़ आश्चर्यकर कथा कौन ना छोटिया छोटिया कथा को महाभारत युद्ध छोटिया छोटिया कथारे पूरा प्रचंड महाभारत युद्ध हाँ करूना बाबा कौन हो घरे होनी बापा होनी सत कह छोटिया छोटिया कथारे जितेबाला खांडव वन को विश्वकर्मा आसिले एवं निजर पराक्रम द्वारा सुंदर महल कले किए ना पंचु पांडव भगवान आशीर्वाद रे
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଲା ବେଳେ କେବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନଉଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନଉ କଥା ଛୋଟିଆରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଅନଉ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ଗଲା ଆଉ ଜାଣିଦେଲେ, ବୁଝିଦେଲେ ଆଉ ପାଣି ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି। ପାଦରା ଦେଲେନି, ବୁଲିକି ଗଲା ବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ କାଚଟା ଥିଲା, ଢୁକୁନା ମୁଣ୍ଡଟା ବାଜିଲା। କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ଦୁଶୁନି, ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି, ବାଜିଲା ମୁଣ୍ଡଟା ହରେକୃଷ୍ଣ। ଏପଟେ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ପଡ଼ିନି। ଏରେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବୋକାଟା, କହିଲେ ସେଇ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ପଳେଇଲେ, କିଛି ପଡ଼ିଲେନି। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଦୁଶିଲା, କହିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇପରି। ପାଦ ଦେଲା ବେଳକୁ ଖସିଗଲେ। ଖସିଲା ବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମୋର ଭଳିଆ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। କାହିଁକିନା କିଏ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ହସିବି, ନିଜେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହସିବି। ହରେକୃଷ୍ଣ କହିଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବା କିଏ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ହସୁଛି, ଯାଇକି ସିନା ଉଠେଇବି, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଫାଟିଛି କି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ଗୁଣ ଜମା ନାହିଁ। କିଏ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ହସିବି, ତାପରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବା ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ପଡ଼ିଲେ ହସୁଛି? ନା ଯମର ତୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଲୁ, ସିଏ ତୋତେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ହସୁଛୁ ହରେକୃଷ୍ଣ। ଯା ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସଙ୍ଗାତୁଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଗଲେ ସିଏ ଉପରେ ଥିଲେ, ହସିଲେ। ଆଉ ହସିଦେଲା ପରେ ତ ରାଗ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲେ ସେଇ ହସ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ହଁ କରୁନା ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଛୋଟିଆ କଥାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ଛୋଟିଆ କଥାରେ। ଏପଟେ ରାମାୟଣରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘର ଘର ଭିତରେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ? ନା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏନି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ବି ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସାରଥୀ ବାବା, ସୁର ବାବା ଭଳି ଯଦି ବେଶ ପକାଇ ଆସିବେ, ଭଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଆସିବ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାରାଜ, ରାଘବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ, ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାରାଜ, ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଥିବେ ସେତେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶୁଣୁଥିଲି, ହରେକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ, ଘର ସୁନ୍ଦର ହୋଇକି ଥିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ଅତି ନିଜର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମାନିଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ମନମିଳନ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଅଭାବ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଆଜିକାଲିର ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଘରେ ଘରେ ହେଉଛି।